السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أراد سلسلة দিওবন্দি কিতাবক কলর আসলি চেহারা হাকিকত অনারার মন্তু পেশ গরণম মাঝে সামনে আসি এই সিলসিলায় বেলগিরে যে কিতাব লইরও শুরু করছিলাম। কিতাবের নাম আরওয়াহে সালাসা হেকায়েত আউলিয়া। বুজুর্গ অক্কলর কিসা কাহানি খোয়াব নামা অক্কলের ইয়াজিন নাকি আশরফ আলী তানভী সাফে লেখকে তলে ইয়ার আগত তো বহুত হতা হওয়া গিয়ে এখন আসি দে 7 নম্বর হেকায়েত লইরে। 7 নম্বর হেকায়েত এর আসল মাঝে ফুয়াতি সামনে ফুয়ান শোয়ানে আছে দৌলে কথা বুঝে দেন দিল্লা এক কিনারো গড়িওরও ফোন অনসা কেল্লা এ হেকায়েত ইয়ানম মাঝে এন দিল্লা বেহায়াই বেশর্মি হতা অক্কল আছে। এন দিল্লা মুম্মিকে আরদ আছে হেকায়াত অক্কল কিসা কাহানি অক্কল এন দিল্লা রশিদ আহমদ গঙ্গুহি লইরা কাসিম নানত লইরিও ওদে দেন দিল্লা ফাহিশি বেহায়াই কিসা কাহানি অক্কল মুম্মিকে যাইরা আছে। তলে ইয়ান্তুক গদে হদ্দিকি হজরত মির্জা মজহার জানানা কি হেকায়ত। মির্জা মজহার জিবা আছে বাদে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ তাআলার ইবার এ জবানার মানুষ দিওবন্দিয়ত বনিবর 7 বছর আগে গুজরে গিয়ে দে এন্দিল্লা গুয়া অদে আল্লাহর বন্দা ইবে গুয়া অদে নর বুজুর্গ কলর বুতর এরিয়া কিন্তু ইতারা রুজু নিজবত গড়িয়ে এই তারা দিওবন্দি অক্ষলে ইতারার দিনদারিরে সাবত গড়ি বললা দিনদারিরে ঠিকে রাখি বললা দিনর নিজবত আছে বালা বালা বুজুর্গ অক্ষলর রুজু নিজবত দিয়ে এই তারা দিনদারিরে আল্লাহর দিন দে সাবত গড়ি বললা বলে রেখে নিজবত দিব ওইটা দোয়া নলি জিনলা নাকি হই এই মানুষ যে তারা নাম ধরের শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ দিল্লা মির্জা মুজহার জানানা রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এই তারা এ দিওবন্দিও তত্ত্ব বরি কেল্লা তারা 7 বছর 200 বছর আগে গুজরে গিয়ে দিয়ে মানুষ দিওবন্দ বনিবার আগে তো এই তারা রুজু দিল্লা এ কুফুর শিরিক রুজু দাওয়াত দেন দিল্লা হেকায়াত অক্কল নিজবত গড়িয়ে ইতারার কুফুর শিরিকত দিনিয়ান সাবত গইতে সাদুয়া তলে হদ দেখি 7 নম্বর হেকায়তর মাঝে ইয়ান্দা আছে হেকায়ত বেশি লম্বা মিখ্যা এবারত উর্দু এবারত ফরিয়েরও ফোনাইলে আর খেয়ালে লম্বা বেশি হয়ে যাবে গই তার জবানের মাঝে হলে বাচ্চা মিখ্যা গড়িয়ে ইয়ান বেহতর বললা তো আর জবানত হলিয়ত আছে মানুষ সকল শুনিব দি তার আড্ডল্লাটা আরিব এবার আছে ফরিয়া নাও তাতে লাম্ব হলিও দেন তিন গড়া উড়িব দিরি শুরু তুলতে আখরি পর্যন্ত শুনিও তাকে দিওবন্দিয়তর আশরফ আলী তানভী সাহর যে কিতাবক লিখকে ইনার হাকিকত জাহের হব তলে ইয়ার আগত হতা হওয়া গিল দে আশরফ আলী তানভী সাহেবে 1870 কিতাব লিখকে বলি হর দিনর বেশি ডর খেদমত করছে বলি হর তলে এবার দাসে তারিফ হগাইরা গড়াত থাকুয়া ইয়ার আগত তো 20-22 বছর 25 বছর আগে তকরিবান যেতম মাঝে দিল্লা দাওয়া করে আর যেতম মাঝে কিছু কিতাব এবার মালুমাত আছে ফৌজি হিসাবে আর তো এই কিতাবর হাকিকত জানা আছে এতাল্লা বলিয়ে আর ইয়ান হইলাম দেখি তোমারা দিন দিল্লা দাওয়া ঘরর 1870 কিতাব লিখকে বলি হর দিনের বেশি খেদমত করি গিয়ে বলি হর তো 1870 কিতাব লিখকে দেড় বুতত্ব উগুয়া কিতাব জিবার মাঝে নাকি আল্লাহর এবাদত রুজু খালেস আল্লাহর এবাদত রুজু দাওয়াত আছে তৌহিদ আকিদা তৌহিদ সুন্নত রুজু দাওয়াত আছে কুফুর শিরিকর দাওয়াত সারা এন্দিল্লা গুয়া কিতাব আহারার দাহ
হইরে দাওয়া গজিলাম দে আজ পর্যন্ত 20-22 বছর 25 বছর রোজার গিয়ে আজ পর্যন্ত অনজ্ঞ মানুষ যে তারা নাকি দেওবন্দিয়ত রোজু নিসবত করে যে তারা নাকি আশরাফ আলী থানভী সাবতারারে আকাবের ইতার দাসা আকাবের বলিওরে দাওয়া করে আজ পর্যন্ত কিতাবেন দিল্লা দাহাই নেওয়া পারে দেখি জীবাম মাঝে কুফুর শিরিকর রোজু দাওয়াত নাই তুলে এতলা বলিওরে মানুষ অকলত তো আসিমবিত আতিক কেন দিল্লা হতকল ফোনিওরে সদমা পৌঁছে দেন দিলে আমি কেউ যাগো তুলে হঠাৎ আছে লাম্বানগরীরে হেকায়ত ফরা শুরু করি হঠাৎ কেন লম্বা মিক্কেব ওনারা শুরুত্ব লতি আখরি পর্যন্ত ফোনিবাদিরে तो हज़रत मिर्ज़ा मुज़हर जान जनाना की हकायत नंबर 7 नंबर ख़ान साहब ने फरमाया कि ये क़िस्सा मैंने किसी बुज़ुर्ग से नहीं सुना खुदे किस्सा यान होनोग बुज़ुर्ग तो फुन्निदे नो आई सिर्फ दीवानुल्लाह दिए से सुना है दीवानुल्लाह दिए तो बोले फुन्निदे वो बयान करते थे भाई ये होते दे कि मिर्ज़ा जान जनाना रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि जामा मस्जिद में जब जुमा की नमाज के लिए तशरीफ़ लाते तो जनूबी दरवाज़ा से दाखिल होते और जब नमाज से फ़ारिग होकर तशरीफ़ ले जाते तो शर्क़ी दरवाज़ा से जाते बे हद देखी इन जतम्मा जो उर्दू आर कौम বেশিসা মানুষ উর্দু বুঝে ফরি না জানলিও বুঝে দেন দিলে আছে নবুঝে দে বেশি সময় এথাল্লা বলিওরে বেশি লম্বা করিওরে তর্জমা মানি গড়ানো হরের কিছু কিছু জিয়ান তো জরুরত এ তো তর্জমা করিওরে কি মানি বয়ান করিওরে ফুনাইম মুখতাসর করিওরে তলে মির্জা জান জানানা रहमतुल्लाह अलैहि इबार बोले मामूल आशिल दे इबार हाम आशिल दे हदे जामिया मस्जिदर माजे जुमार नमाज अल्लाह बोलियोरे जाइतो देड़े हदे जनूबी दरवाज़ा तो गलितो यानी दोन डाहर दरवाज़ा तो गलितो जतम माजे नमाज ख़त्म हो जाइतो गई हदे फुकडाहर दरवाज़ा तो नेलितो जुमा की नमाज के बाद शर्क़ी दरवाज़ा की शिमाल से दरी में एक बुज़ुर्ग मुसल्ले बिछा कर बैठते थे तो फुकड़ा और दरवाज़ार इन तो नेलते उत्तड्डा तो फुकड़ा और दरवाज़ार उत्तड्डा तो उग्गा बोले बुज़ुर्गो मसल्ला बिछाइए बहुत आए तो उनके सामने एक मिट्टी का लोटा और उसके ऊपर एक घसी हुई ईंट रखी होती थी तो ले बरमूंतु उगवन लूड़ा अरकंदा से हौजाया ईंट रखा था कि तो जब मिर्ज़ा साहब नमाज से फ़ारिग होकर तशरीफ़ लाते तो उन बुज़ुर्ग की लाठी मारते और बुरा बाला कहते और उनके नीचे से मुसल्ले निकाल कर फेंक देते लोटा उठाकर तोड़ देते और ईंट को भी उठाकर फेंक देते तो ले इन एलिबशम्माजे मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा जान जनानाई भैये उसे बुज़ुर्गों मसल्लम मज़े बहुत है बार मुंतुआ मेडिर लोड़ा था कि तो लोड़ावा लोयरे भांगी फैलाई तो इट जियान हजाया इट्टाय तो इट्ठान मेला दित इन दिल्ला दासे मानुषी बारे लाथियो मारतो लाथी मारियोरे मुसल्लावा लइयोरे बार मसल्लावा लइयोरे नेलाइयोरे फेला दित तो ले इट जियाना से आनो फैला दित और ये करके रवाना हो जाते इन दिल्ला फैला तेला दियोरे बांगी सूरियोरे जाइतो गोई लोग उस हरकत को देखकर और मिर्ज़ा साहब के शान के ख़िलाफ़ समझकर उस पर ताज्जुब करते तो ले मानुष अक्कले देखियो रे ये तमाशाइन देखियो रे मिर्ज़ा साहब और जियान के शाना से शान शौकता से यान और ख़िलाफ़ और बोली हो रे ताज्जुब करते
यानी मिर्जा साहब जिबा আছে ইবা অজ্ঞ এন্দিল্লা জানা মানা মানুষ বুজুর্গ মানুষ ইবে অজ্ঞ বুজুর্গ বুড়া মানুষ দরওয়াজার মাঝ বই থেকে দিয়ে পারে এন্দিল্লা ঘুরিয়ে এবার নোড়া তোড়া ভাঙ্গিদের মেলাদের লাথিমারের মশলা লইয়ের ফেলাইদের এদিন গরদে ইয়ানোর দাসে এবার শানোর খেলাফ এন্দিল্লা होयर ताज्जुब करते मगर दरियाफ्त करने की किसी की हिम्मत न होती थी किंतु इंदिल्ला की अल्लाह गरद दिया अनफुसल्ला वल्ला होने का तो हिम्मत न होती। एक मर्तबा किसी ख़ास शख्स ने जुरात करके दरियाफ्त किया कि हज़रत ये कौन बुज़ुर्ग हैं और आप उनके साथ ये बर्ताव क्यों करते हैं। तो ले एड़बुत तो उग्गा मानुष हिम्मत जुराइरे हिम्मत गरियरे ए मिर्जा साहब तो फुसाल लइए दे हदे तू ए बुजुर्ग इबार लइरे एंदिल्ला केल्ला बर्ताव गरो एंदिल्ला केल्ला हालत गरो यानका फुनताम सायरेन होयर जतम माजे फुसाल लइए। तो मिर्ज़ा साहब हदे मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि उनका वाक़या ये है कि जब हम लड़के थे ये भी हमारे शाहने वालों में से थे। खुद जतम मजा आई लड़के अशिलम यान तो जागई तो फोन दूर दियो रो हुआ वर्द होता हुआ जतम मजे तो ले खुद आए जतम मजे फुआशिलम लड़के थे लड़के मानी फुआनो देरिया ये ज़बाने या नमज़े ये भी हमारे शाहने वालों में से थे। ए मानुष इबाइयो अदोदे आर साइतो दे एड़बुतत्वशील और ये भी हमारे पास आया करते थे। ए मानुष इबाइयो दा से आर हाँ से आयतो आर हाँ से आता है तो यानी आरो मानुषक्कल मानुष इबा मिर्जा साहब सुंदर मिक्का हुआ शील दो तो एड़दा से मानुष ए हुआ इबाल्ला जवाना माजिन की लाल हुआ हो रिवा आपनो गरीबा बांगी शुरू हुआ हो ताके बुझी पारो हन हदम मानचरे बांगी शुरू हो न दिले न बुझवा तो मानुष सकल दा से फाहिशी गरीब अल्लाह बोलिए आइतो तो एड़े बुत तो मानुष ही भैया आता है तो